পাহাড়ের মাটি ধসে ঘরে ঘুমের মধ্যেই প্রাণ গেল একই পরিবারের 3 জনের। मूसलाधार बारिश के बीच विजिबिलिटी भी कम था। Widespread floods and landslides, claiming that at least 23 people have lost their lives in India's northeastern state of Tripura. The flood fury has forced over 65,000 people to vacate from their homes. The incessant rainfall has also swelled rivers, leaving the streets and houses in knee-deep water. Take a look at this report. অবিরাম বৃষ্টিতে সাবরুমের খাদ্য ভাণ্ডার গোবিন্দ মাঠ জলের নিচে। গোটা সাবরুম মহকুমা অবরুদ্ধ, বহু জায়গা জলের তলে। গত 72 ঘন্টা ধরে চলছে বৃষ্টি। এই মুহূর্তে ফেনী নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বয়ে চলছে। গত 30 বছরের মধ্যে সাবরুমে এই পরিস্থিতি হয়নি। নগর পঞ্চায়েত 7, 8, 9, 5, 6 নং ওয়ার্ডের মধ্যে ফেনী নদীর জল ঢুকে পড়েছে। গোবিন্দ মাঠের বাঁধ যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। ये देखिए ट्रेन नंबर 05676 धर्मानगर से अगरतला जो जाती है, भयंकर लैंड स्लाइड हुआ है। अचानक हमको ये जोरदार बारिश हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच विजिबिलिटी भी कम था, फिर भी अचानक हमको दिखाई दिया। इमरजेंसी मार के गाड़ी मैंने रोका और सुरक्षित रुक गया, नहीं तो गाड़ी जो है भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था।